Mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je vais parler simultanément français-arabe, donc on est français ou arabe نفس الشيء. اليوم دورنا هدي في مقتل حصل في إقليمنا داروداي département Asunga, sous-préfecture de Molo, canton Molo, village Nyaruma. Dans la journée du mardi 10 juin 2025, c'était un jour de marché dans le village Nyaruma aux alentours de 16 h. Au marché, les gens ont entendu un coup de feu. Et très rapidement, les gens se sont dépêchés pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, vous savez, dans la région du Wadaï, quand on entend un coup de feu, ça n'augure rien de bon. À l'arrivée, donc, ils ont trouvé un de leurs qui est déjà agonisant. Sa moto, donc, il est tombé sur un guet-apens de 2 personnes qui lui ont tiré dessus, les laissé presque à mort et qui sont partis. Et très rapidement, les gens qui sont venus du marché ont poursuivi les voleurs. Et à un moment donné, les 2 voleurs, donc du coup, ils ont eu une crevaison avec la moto. Et les gens ont réussi à les atteindre. Et c'est là, il s'en est suivi encore un échange de combats, de tirs. Et au final, il y a eu 2 morts. Les 2 voleurs de moto sont morts. Et 2 du côté des gens qui sont venus du marché. Et entre-temps, le propriétaire de la moto aussi, il est déjà mort. Donc nous en sommes déjà à 5 morts. ندور نتكلم في مقتل اللي حصل في داروداي ده يوم 4 شهر 10 يوم 10 شهر 6 في فيلاج نياروما canton Molo, sous-préfecture Molo, département Asunga, province du Wadaï. يوم ده يوم السوق ناس في السوق سميوا حركة عن بندق وناس في داروداي بعرفوا حركة عن بندق بس كن انت سميت ده شغل ده ما خبر أكيد ناس قاموا وماشين في بكان جهة سموه بندق بكذا في درب ده ماشين لقيوه خلاص أخوهم وايد ناس ضربوه بموتو هكا شالوه وخلوه ده فضل اللي إلا يدور يموت الزول ده والناس ده تعبوهم لناس السلقوا الموتو تنين دول هم ماشيين بموتو ده وموتو ده انقدر ما يقدروا يجوا يمشوا الوايد ده خلاص قام ماشي والوايد كده رجال بنادي اخوانا دول الناس ده وقت وصلوا في مكان ده بطن قاموا داوسوا الناس دول ده سيادة الموتو تنين السلقوا الموتو ماتوا وناس الجو تنين ده كل ناس الجو بتاردوا الموتو كله تنين ماتوا خلاص هسه كده اننا قاعدين في 5 موت سراريك ده تنين ماتوا وهنا 3 خلاص ماتوا من ناس الفلاش ناس الشعب. بعد ده الناس خلاص رجعوا الفلاش. في هسه حكومه يجي هسه حكومه يجي لحد في الليل. شغلنا الساعه 10 بين 22 23 شغلنا الساعه 10 ما شاء الله 11 ناس بتنين ميليتير بواتير ايدنتيفيابل اديل كهنا حكومه انا عسكر. جو لقوا الشيف دي فيلاج ومشوا في مكان البلاس مورتير. شالوا الشيف دي فيلاج وشالوا 5 جن. شالوهم فاتوا قالوا لهم ماشيين عندي تفتيش دول ولا بودوم في مكان على ابري دي تريك كوم سا. هم نجوا اوسمان ايتا بيسكو تاني ميليتير تويوتا ميليتير. مش قدام شيء بس وقفوا تويوتا اللي شيف دي فيلاج دول قال لي انت قبل امشي. وفي مكان ده كنت لهم ل5 شباب اشالوا من مكان. وبتويوتا ده ركبوا فوقهم. C'est-à-dire, après la tuerie qui a fait aux alentours de 16 h, 5 morts que j'avais décrit tout à l'heure, j'avais décrit il y a quelques instants pour moi, dans la même soirée, des militaires, de toute façon, des gens se sont présentés à la place mortière au village avec des tenues militaires tchadiennes identifiables à bord d'un véhicule militaire. Et ils ont prié le chef du village, ils ont pris 5 personnes avec eux pour les amener. Soi-disant les mettre à l'abri ou aller chercher les morts de cet après-midi. Or, ils sont sortis juste à quelques kilomètres du village, ils sont arrêtés, ils ont demandé au chef du village de descendre et de repartir.
Et sur le champ, ils ont exécuté les 5 personnes qu'ils ont prises. Après l'exécution, ils ont roulé la voiture sur la voiture, sur les victimes. Ça, c'est dans un premier temps. Et vous savez, comme nous sommes dans cette région où les massacres, les violences font partie du quotidien des gens, il n'y avait pas eu réaction de l'État. Parce que normalement, si l'État est déjà présent dans cette région, dès l'instant à 16 h où un événement s'est produit, l'État doit marquer son